Ay, talino. As a sweet girl. Ha? Kumakain lang ako eh. Ano? Sorry naman yung white cake. Nice one dyan. Kaya nga. Ayun na si Mama Niyo. Pero umalis ako 3:30. Targeter. Good, good. Not bad. From good to bad.
Jade. Grabe yung G.
Tama ni Jay. Saya pala. Grabe, pahiram naman ako